Mesec maj je kod nas idealan za sadnju paradajza. Preferiram duboku sadnju paradajza jer je pokazala dobre rezultate, a pre sadnje uvek u zemlju dodam neke prirodne sastojke koji će ubrzati rast biljaka. I sam sam se iznenadio kada sam video šta sve baštovani dodaju u zemlju pre sadnje paradajza. Ključ uspešnog uzgoja paradajza je dobra priprema zemljišta, ali i adekvatna prihrana. Jedan od najčudnijih sastojaka koji se dodaju u zemlju pre sadnje paradajza je riblja glava. Dodavanje ribljih glava u zemlju pre sadnje paradajza je starinska tehnika koja ima dugu tradiciju. To je prirodan izvor hranjivih sastojaka bogat fosforom koji je važan za formiranje korena, cvetanje biljaka i zdrave plodove. Riblje glave obično bacamo u smeće, a ovdje će nam poslužiti kao besplatno đubrivo. Brzo se raspadaju u zemlji i pretvaraju u hranjive materije dostupne za biljke. Još jedan sastojak koji ljudi dodaju u zemlju pre sadnje paradajza, ali i krompira i luka, jeste pepeo od drveta. Zapamtite da to mora biti pepeo isključivo od drveta. Dodavanjem u zemlju obezbeđuje se mnogo minerala koje drveni pepeo sadrži, što pogoduje biljkama. Osim toga, pepeo ima i dobra repelentna svojstva, što će oterati neke štetočine. No ne treba preterivati sa količinama kada je u pitanju dodavanje drvenog pepela, jer u protivnom može biti i štetan. Ne smemo zaboraviti da pepeo povećava pH vrednost zemljišta jer je alkalan. Ono što većina ljudi dodaje u zemlju kod nas pre sadnje paradajza je pregoreli stajnjak ili neka vrsta peletiranog stajnjaka. To je organsko đubrivo koje može pomoći da biljke brzo napreduju. Stajnjak se dodaje u zemlju u periodu jesen-zima, ali se može dodati mala količina i u jame prilikom sadnje paradajza. Još jedan sastojak iz kuhinje koji se dodaje pre sadnje paradajza su ovsene pahuljice. U svaku jamu pre sadnje paradajza dodajte po 1 kašiku ovsenih pahuljica. Budući da su veoma hranjive, bit će sjajan izvor hranjivih sastojaka za biljke paradajza. Ovsene pahuljice se isto tako dodaju i pre sadnje vinove loze. Ono što je paradajzu najpotrebnije za razvoj korena i zdravlje plodova je kalcijum. Dovoljno kalcijuma za paradajz će sprečiti truljenje i pucanje plodova paradajza. Zato pre sadnje paradajza u jame treba dodati kalcijum u nekom obliku. U poljoapotekama se prodaje kalcijum za biljke, ali ja paradajzu dodajem kalcijum iz ljuske jaja. Ljuske jaja meljem u mlinu za kafu i dobijam fini prah. To je najbolji prirodni izvor kalcijuma. U svaku jamu dodam po 1 kašiku praha od ljuske jaja. To će biti dovoljno za početak. Na kraju, posađene biljke paradajza ne zaboravite dobro zaliti. Ja za tu namenu koristim odstajalu kišnicu. Pre sadnje paradajza možete dodati samo neki od ovih predloženih sastojaka ili kombinovati više sastojaka zajedno. Ono što se ne preporučuje je dodavanje pepela i ljuske od jaja istovremeno, jer i pepeo od drveta i kalcijum povećava pH vrednost zemljišta. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video.
kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.